श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद पंचम अध्याय। महत आदि सृष्टि कथा श्रीहरि लीला श्रुति गाथा। विदुर प्रश्ने मैत्रेय कहिले पंचम अध्याय। श्रीशुक उवाच शृण हे कुरु नृपवर गंगार तीरे से विदुर। से गंगा तीर उपवने दृढ़ निश्चले जगासने। अगाध बध ब्रह्म ऋषि वृक्षार मूले छन्ति बसि। मैत्रेय नाम ताहांकर तेजे कि विराजे भास्कर। तांक समीपे बेगे जाई कपाळे बेनी कर देई। गोविंद भाव घेनी हृदे विदुर पुछिला आनंदे। विदुर उवाच हे ब्रह्म मुनि मते कह ए मोर मनरे संदेह। ए जीव लोक सुख अर्थे कर्म संपादु थाई नित्य। केबे हे दुख न चिंतई निष्काम मार्गे न रहई। सुख चिंतन्ते दुख लभे कह ए केबेण प्रस्तावे। कृष्ण विमुख जेते नर कर्म अभाग्य ताहांकर। वंचित गुरु धर्म दीक्षा काहू पाइबे सुख वांछा। कृष्णर अनुग्रही जने भूत भविष्य वर्तमाने। तांक कुशल आचरन्ति क्षेमेण संसारे भ्रमन्ति। हे साधु जनंकर सार कह साधु मार्ग विचार। जे मार्गे कृष्णंकु आराधी प्राणी लभन्ति सर्वसिद्धि। से हरि भक्ति अनुगते बसन्ति भक्त हृदगते। निर्मल चिते ज्ञान कहे जन्म मरण ताप दहे। से हरि नाना अवतारे संसारे जेते कर्म करे। स्वतंत्र त्रैलोक्य ईश्वर ब्रह्मा शंकरे अगचर। स्वभावे चेष्टा जार नाही से किंपा संसार सर्जई। ब्रह्मांडे करे नाना मूर्ति जे जीव जे मन्ते जियन्ति। जीवंको हृदय भरी सए केवल आत्मतंत्रे रहे। जगेश्वरंक अधीश्वर जे मन्ते बहुत प्रकार। ब्रह्मादि रूपे प्रकाशई रवि जे सने शून्य थाई। क्रीडा विहारे ए जगते गोविप्रदेव रक्षा अर्थे। कर्म करई से जे मन्ते रूप प्रभेदे बहुमते। से हरि चरित अमृत शुणि संतोष नहे चित। से आदि लोकनाथ हरि जे अव्यतत्व आश्रय करे। लोक लोक लोकपाल अनेक भुवन मंडल। नाना प्रकारे भेद करी प्राणिक कर्म सूत्र धरी। से नारायण आत्मजनी विश्व सर्जई जाको घेनी। जे मन्ते जीव मानकर स्वभाव कर्म जे जाहार। से कथा कह मुनि मते संसारु तरिबी जे मन्ते। पर अपर धर्म जेहि गोविंद कथा नाही जहि। व्यासंक मुखु अनुक्षणे शुणिछि बहुत श्रवणे। अळप सुख जाल क्षण से काहि हरिबम मन। श्रीकृष्ण कथामृत रस पानरे सर्वदा मोआस। कृष्ण चरित तीर्थ पद हरई विषया विषाद। सकल सत्रे मुनिगणे चार चरित अनुक्षणे। स्तुति करन्ति आत्मा लाभे केवल आत्मज्ञान लोभे। से कथा पशि कर्ण द्वारे सुतीक्ष्म चक्रधारी करे। जे कर्म गृह बंधे थाई त्रिगुण रजु गळे देई।
जन्म मरण मार्गे टाणे से कर्म छेदे तत्क्षणे हेमंत कृष्ण गुण जेते के तृप्त शोणी कर्ण पथे तुम्भर सखा मुनि व्यास भारते कृष्ण गुण जस अर्थ कामादि द्वारा कही जेणे श्री कृष्णे मोती होई ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସୁଖେ ମନ ନ ରହେ ଅବା ଦୁଃଖେ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ ନୀତି ନୀତି ନିବିଡ଼େ ବଢ଼ଇ ପିରତି ସେ ହରି କଥାର ଶ୍ରବଣ ଅନ୍ୟ ନ ବାଞ୍ଚେ ତାର ମନ সকল দুঃখ হরে তার রবি যে সনে অন্ধকার ସେ ହରି কথନେ ବିମୁଖୀ ତାର ଜୀବନ ସଦା ଦୁଃଖୀ ଯେ ହରି কথନେ ବିମୁଖୀ ତାର ଜୀବନ ସଦା ଦୁଃଖୀ ତାର ଆୟୁଷ ଗତି ସ୍ତୁତି କାଳର ବଳେ ନାଶ ଯାନ୍ତି ତାହା ନ ଜାଣି ମୂଢ଼ପଣେ ବିଅର୍ଥବାଦ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ଯେତେ ଆଗମ ନିଗମ ଉକତେ সকল কথা মধ্যে সার সর্ব কল্যাণ সুখ ঘর উদ্ধারি কহ বিপ্রমতে জীব আত্মা মোক্ষ অর্থে পুষ্করু সার মধু জেহ্নে উদ্ধরি মধু কর আণে চিত সন্তোষে পান করে নির্মল ভাবে দিন হরে সৃষ্টি পালন সংহারণে যে হরি আত্মমায়া গুণে অশেষ শরীরে বিহরে অতি মানুষ কর্ম করে নানা প্রকার শক্তি ধরে যেমন্তে সংসারে বিহরে ସେ ହରି ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ଭମୁନି କହମ ଅଗ୍ରତେ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ହେମନ୍ତ ବିଦୁରର ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ମୈତ୍ରେୟ ଶୁଣେ ଏ ଜୀବ ନିସ୍ତରେ ଯେମନ୍ତେ କହନ୍ତି ବିଦୁର ଅଗ୍ରତେ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ବିଦୁର ସାଧୁ ତବ ଚନ ଜଣେ ତରିବେ ଦୁଃଖୀ ଜନ যে কথা হরি পরায়ণ বিস্তারি পুছু তু কারণ ব্যাসঙ্ক বীর্যে তু স্বভাবে জন্ম লভিলু হরি ভাবে মান্ডব্য তহু সাপ পাই তু যম শূদ্র রূপ বহি ব্যাস কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষেত্রে যজন গন্ধা অনুমতে শূদ্রার গর্ভে তর জাত তেণু তু ব্যাসঙ্কর সুত ସେ ବିପ୍ରଶାପ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ ହରି ଭଜିଲୁ ଅବିରତେ ସେ ହରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ ବନେ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତହର ଅର୍ଥେ ମତେ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ସେ ଜ୍ଞାନ ତତେ ମୁଁ କହିବି ଶୁଣନ୍ତା ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତାରିବି ସେ ହରି ଜଗ ମାୟା ବଳେ ଯେ ଲୀଳା ବିହାର ଶୟଳେ বিশ্ব সর্জয়ী পাଳି হরে যে রূপে যে বা কর্ম করে নানা প্রকার লীলা করে ইচ্ছায়ে সংসারে বিহরে সৃষ্টির অগ্রে ভগবান আত্মাକୁ আত্মা রূপে জ্ঞান সে তেবে এক রূপে থায়ে স্বমায়া লয় তার দেহে କିଛି ନ ଦେଖେ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ସେ ପୁଣି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ସ୍ଥିତି ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ତାର ଦେହେ ନିଦ୍ରିତ ପ୍ରାୟ ସୁଖେ ରହେ ସେ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବଳେ ସ୍ମରି ତକ୍ଷଣେ ମାୟା ରୂପ ଧରି ସତ ସତ ଆତ୍ମା ତାର ଯେ ଭାବେ ନିମିତ ସଂସାର ସେ ମାୟା ମଧ୍ୟେ କାଳ ରୂପେ ତ୍ରିଗୁଣ ଗୁଣମୟେ କଳ୍ପେ পুরুষ রূপে বীর্য থই যে বীর্যে স্বয়ং প্রকাশ হই অব্যক্ত মধ্য কাল বলে মহত উদয় নিশ্চলে বিলীন মায়া দেহগত যে বীর্যে বিশ্বব্যকত যহু সকল পরকাশে ଅନ୍ଧାର ଯେହ୍ନେ ରବି ତ୍ରାସେ
ସେ ହଂସ ଗୁଣ କାଳ ବସେ ଆତ୍ମାରୁ ସଂସାର ପ୍ରକାଶେ ଆତ୍ମାରୁ ଆତ୍ମା ଗୁଣ ବଳେ ଲହରୀ ଯେହ୍ନେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ସେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା ଯହୁଁ ଉପୁଜେ ସୃଷ୍ଟି ଦୀକ୍ଷା ତାର ବିଗାରୁ ଅହଙ୍କାର ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ଦେହ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନମୟ ବୈକାର ରାଜସ ତାମସ ଏ ତିନି ରୂପେ ତା ପ୍ରକାଶ ସେ ପୁଣି ବିକାରର ବଳେ ଜଳ ବୁଦ୍ବୁଦ ଯେହ୍ନେ ଜଳେ ମନ ଉପୁଜିଲା ତକ୍ଷଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବତାଏ ପୁଣ ତେଜହୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରି ଗଣେ ଯେ ଜ୍ଞାନ କରମ କାରଣେ ତମୁ ଉପୁଜିଲା ଶବଦ ସ୍ପରଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଏ ପଞ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣେ ମିଶି ଶବଦୁ ଗଗନ ପ୍ରକାଶୀ ସେ କାଳ ମାୟା ଅଂଶ ଯୋଗେ ବିଷ୍ଣୁର ଦୃଷ୍ଟିର ସଂଯୋଗେ ତହୁଁ ସ୍ପରଶ ଗୁଣ ହୋଇ ସ୍ପର୍ଶୁ ପବନ ପ୍ରକାଶଇ ତାହାର ତହିଁ ବେନି ଗୁଣ ଶବଦ ସ୍ପରଶ ଲକ୍ଷଣ ସେ ପୁଣି କାଳେ ବିକାଚିରିତ ସେ ପୁଣି କାଳେ ବିକାରିତ ଜ୍ୟୋତି ବାହାର ତହୁଁ ଜାତ ସେ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରେ ରୂପ ଥୋଇ ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରୂପମୟୀ ଜ୍ୟୋତି ବିକାରେ ରସୁ ଆପ ସ୍ପଦ ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରସ ରୂପ ଏ ଚାରି ଗୁଣ ଜଳେ ଥୋଇ ଭୂମି ଉପୁଜେ ଗନ୍ଧ ଲଇ ଏମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିର ସଂଚାର ମହତ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଅଧିଦେବତା ଅଧିକାର ଯେ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ସେ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଚେତନା ବିକ୍ଷେପ ବିକାର ଏ ତିନି ଗୁଣଙ୍କୁ ସେ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜିଣ ନ ପାରି କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ଭାବେ ବୋଲନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ ଦେବାହୁଛୁ ଭଦେବ ନମୁତ ପୟର ପ୍ରପନ୍ନ ଜନ ଦୁଃଖ ହର ଯେ ପାଦ ପଦ ଆଶ୍ରୟ କରି ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ସଂସାରୀ ହେ ଧାତା ତୋର ମାୟା ବଳେ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ଏ ଶୟଳେ ହୁଅନ୍ତି ତାପତ୍ରୟେ ଭ୍ରମ ଏଣୁ ଲଭନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ସମ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଛାୟା ତଳେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ରହନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ ସେ ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି କେବେ ହେ ଭ୍ରମେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଏଣୁ ତ ପାଦ ସେବା ଅର୍ଥେ ଆମ୍ଭେ ରହିବୁ ଏ ଜଗତେ ତ ମୁଖ ପଦ ନୀଳ ପ୍ରାୟ ଯେ ବେଦ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସେ ବେଦ ଚିନ୍ତି ମୁନି ଜନେ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ଯେ ଚରଣେ ସେ ପାଦ ଛୁଇଁ ତୀର୍ଥ ବର ଗଙ୍ଗା ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ମଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଘମର ଶଣ ସେ ପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ଏଣୁ ଯେ ତହର ଚରଣେ ହୃଦେ ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବଳେ ଚିନ୍ତି ଯେ ପାଦ ହୃଦେ ଆରୋପନ୍ତି ସେ ପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାର ଅର୍ଥେ ତୋ ଅବତାର ଏ ଜଗତେ ସେ ରୂପ ଗୁଣ ଯେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଏ ଘର ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ଭନାଥ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ନ୍ତି ମହକଳ୍ପେ ମୋହି ମହର ବୋଲି ଭାସି ହୃଦେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ମୋହ ଫାସି ସେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ବିଷାଦ ହେଳେ ଖଣ୍ଡ ତୋର ପାଦ ତୋ ପାଦ ପଦେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିରାତେ ରହୁ ଆମ୍ଭ ଚିତ ଅଶାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରି ଗଣ ବଳେ ହରନ୍ତି ଯାମନ ଚଞ୍ଚଳେ ଆତ୍ମାର ପଥ ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପେ ସମ୍ପଦ ବିଭୂତି ତୋ କଥା ସୁଧାର ସପାନେ ବଢ଼ନ୍ତା ଭକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ ବୈରାଗ୍ୟ ସାର ସେ ଲଭନ୍ତି ନିର୍ଭୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ଯାନ୍ତି
अपरे जेते मुनिकूले आत्मसमाधि जग बळे घर प्रकृति मुखु तरी तो पाद कमल आवरी तर सेवारे श्रम तुटे अशेष माया बंध फिटे लोक सर्जिबा अर्थे तोही आमको आपणे भियाई त्रिगुण भेद भाव देई आम्हଙ୍କୁ सर्जुनाथ तोही आम्भे वियुक्त भावे थान्ते तो सृष्टि करिबु केमन्ते जेमन्ते ଯଥା କାଳେ ବଳି ତୋ ପାଦେ ଦେଇ ବନମାଳି ଥକାଏ ପାଇ ତ ସଚିତେ ତୋ ପାଦେ ସେବୁ ଅବିରତେ ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ଯେମନ୍ତେ ଜୀବ ସୁଖେ ରହି ତୁ କୂଟ ସ୍ଥିତ ଆଦି ହରି ମାୟା ପୁରୁଷ ରୂପ ଧରି ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ କର୍ମ ବଳେ ତ ଶକ୍ତି ଗର୍ଭେ ତୁ ନିଶ୍ଚଳେ ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନାଥ ଥୋଇ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରୁ ତୋହି ତହର ତହୁଁ ଆମ୍ଭେ ଜାତ ମହତ ଆଦି ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଘେନି ଭାବେ କହ କି କରିବଇଁ ଏବେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ତୋର ବ୍ୟାପାରେ ରଖ ତୋହି ହେମନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहितायां तृतीयस्कन्धे महादाहादुत्पत्ति नाम पञ्चमोऽध्यायः।